बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप J91 न्यूज़ रमज़ान स्पेशल देख रहे हैं और मैं हूँ अर्शद खान और मैं हूँ मोमिना इम्तियाज़। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हम रमज़ान स्पेशल में मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर आप लोगों को बुनियादी मालूमात फराहम करने की कोशिश करते हैं। आज की J91 न्यूज़ रमज़ान स्पेशल में हम गोश्त से रिलेटेड आप लोगों को बुनियादी मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि सूरह काफ की अहमियत क्या है। ख़ास तौर पर जब हम जुम्मे के दिन इसको पढ़ते हैं तो क्या फजीलत है, वो फजीलत भी हम आज के इस रमज़ान स्पेशल में आपके सामने रखने जा रहे हैं। और हम बताएंगे कि जिस तरीके से मुख्तलिफ चीज़ों के एडिक्शन लग जाते हैं इंसान को, उस तरीके से मीट यानी गोश्त की हम किस तरीके से आदी हो जाते हैं और फिर हमें किस तरीके से किस्म का जलालत का भी उसमें सामना करना पड़ता है। तो हम कुछ हक़ाइक़ भी आपके सामने रखने जा रहे हैं और मुख्तलिफ फिगर्स आपके सामने हम स्क्रीन पर भी शेयर करेंगे। जी, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गोश्त वगैरह की, आपने इंपॉर्टेंस की बात की, लेकिन इसमें जो आजकल मुर्दा चिकन और मुर्दा गोश्त का जो आजकल ट्रेंड आया हुआ है, अभी पंजाब में जो मेंबर ऑफ द जुडिशल कमीशन के साथ इंटरव्यू हुआ लाहौर हाई कोर्ट पे, उन्होंने कहा कि मुर्दा चिकन के ट्रक आए हैं मार्केट्स में और वो भी खुलेआम, मतलब कोई आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी कि वो उसको रोके, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो पंजाब फूड अथॉरिटी है वो गई और उसने फिर प्रॉपर चेकअप किया और फिर उनको निकाला। लेकिन इसमें ये है कि पंजाब फूड अथॉरिटी बहुत एक्टिव है इस चीज़ में। अगर हम दूसरे सूबों की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं नहीं, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये चीज़ें इन्वेस्टिगेट हो नहीं रही इस वजह से। नाज़रीन, मोमिना ने जिस तरीके से आपको पंजाब की एग्जाम्पल दी है, लास्ट खबर की बात है कि पेशावर हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा की इंतज़ामिया, खुसूसी पेशावर की इंतज़ामिया को वार्न किया था कि आप लोग जो है ये सोशल मीडिया के ऊपर चंद तस्वीर निकाल के और लगा कर आप ये साबित करना चाहते कि आपकी चिकन बैलेंस, आपकी ड्यूटी सही तरीके से जा रही है, तो ये आप आवाम को जो है बेवकूफ़ बनाए। बाकायदा तौर पर पेशावर पूरे खैबर पख्तूनख्वा इंतज़ामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चिकन बैलेंस रख के रेड्स करे, मुख्तलिफ जगहों पर जाके प्राइसेस के बारे में पूछे और फिर ख़ास तौर पर मोमिना जिस तरीके से जिक्र किया कि मुर्दार किस्म की जानवर या उन किस्म की चीज़ों को बेचा जा रहा है गोश्त के नाम पर, जो इंसानी सेहत के लिए भी मुज़र है और जो हराम भी है। ये कुछ आप विजुअल स्क्रीन के ऊपर आप देख सकेंगे कि लास्ट टाइम एक वाक़या भी आया था। अगर हम कीवी की बात करें तो उसमें गाजर को मिक्स किया गया था, जिसके ऊपर ऑडियंस ने भी बाकायदा हैरत का मुजाहरा किया था कि मतलब इसकी कितना इतना शार्प माइंडेड कोई हो सकता है कि कीवी में आपने गाजर को मिक्स किया है। और खौफ खुदा करे, रमजान का महीना है, आप लोग ये सब कुछ कहते हैं। और अभी जो एक फूड ब्लॉगर आया था यूएस से और वो लाहौर में गोश्त की मतलब इन शॉर्मा वगैरह की बहुत तारीफ कर रहा था, पता नहीं हमने उसको कौन सा गोश्त खिलाया है। बिल्कुल, तो बाज़ दफ़ा हम चीज़ें खाते हैं लेकिन हमें उसका पता नहीं होता है। बाहर के ये तो हम शहरी फूड की हम बात करते हैं, स्ट्रीट फूड की हम बात करते हैं, लेकिन हमारा मेन जो टॉपिक है वो गोश्त से रिलेटेड है। ज़रा एक समरी नाज़रीन के सामने रखने जा रहे हैं कि जब सुबह हो जाता है, अजान के बाद जब हम नमाज पढ़ते हैं और तिलावत करते हैं, तो उसके बाद जैसे ही रोशनी शुरू होने लगती है और दिन का आगाज़ होता है, तो घर में कोई ना कोई बुजुर्ग, कोई ना कोई बशर ऐसा होता है जो बाकायदा तौर पर गोश्त लेने की तैयारी करता है और अपनी पूरी बिस्तर उबारने की तैयारी करता है और उनके पास पूरी घर से भी शेड्यूल दिया जाता है कि आज कितना गोश्त दरकार है घर में। और शौकीन होते हैं। जी बिल्कुल, तो बाकायदा तैयारी होती है, कोई मोटरसाइकिल में, कोई गाड़ी में, कोई साइकिल के ऊपर सवार होके वो बाजार से गोश्त खरीदने के लिए जाता है। अच्छा, अब ऐसा शख्स जिनकी 300-500 रुपये मजदूरी होती है लेकिन वो भी गोश्त खरीदने के शौकीन भी होता है, सलाहियत भी रखता है, तो वो जाके बाजार में साइकिल के ऊपर उनके पास एक पुड़ी होती है, उसमें से गोश्त खरीद किलो, आधा किलो, जो भी उसकी इस्तावत होती है उसके मुताबिक वो गोश्त खरीद के लाता है। लेकिन नाज़रीन, इस समरी की एक हकीकत जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, बाज़ दफ़ा गोश्त की जब शॉर्टेज होती है, जब किल्लत होती है, तो आप लाइनों में खड़े होते हैं उसके लिए, तो लाइनों में खड़े होते, कभी कभी झगड़ा भी पेश आता है, आप कंपेयर का भी शिकार हो जाते हैं। इस सूरत में जो गोश्त बेचने वाले, हम कसाई की बात करें तो कसाई साहिबान जो है एक तो उनकी प्राइसेस भी इंक्रीज कर लेता है, ठीक है, और इसके साथ साथ जो है फिर आपको जो गोश्त आप जो पैसे देते हैं उस पैसों के मुताबिक आपको उस काबिल आपको गोश्त नहीं दिया जाता। तो ये फिर सूरत हाल जो है आपके सामने पेश आती है, लेकिन फिर भी आप चूंकि शौकीन है, आप एडिक्टेड हैं और फिर आप गोश्त खरीदने के लिए। लेकिन इसमें हम बहुत खुशकिस्मत है, मुझे लगता है हम ब्लेस्ड है, हम मुस्लिम्स ना, कि ईद उल अज़हा के मौके पर हमें इतना गोश्त, मतलब अगर चाहे गरीब का गरीब इंसान भी हो ना, हर एक उसको खा लेता है जो आम दिनों में अफोर्ड नहीं भी कर सकता। जी बिल्कुल नाज़रीन, अगर आप देख ले गौर से तो या तो हम रमज़ान के महीने में ज़्यादा गोश्त खाते हैं
اور یا پھر بڑی عید کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم جو ہے زیادہ گوشت کا استعمال کرتے ہیں. خیر وہ اسی دن تو جو غریب لوگ ہیں جو طاقت بھی نہیں رکھتے وہ لوگ بھی ان کو بھی گوشت پرووائڈ کیا جاتا ہے اور باقاعدہ طور پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن ایک اور چیز جو اہم ہے مومنہ جو ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیں کہ اس میں ایک تو ہم پرائسز کی بات کر لیں. جب ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتا ہے کسی چیز کا تو پھر قصائی صاحبان جو ہے اس کی پرائسز میں وہ انکریز کر لیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر اس میں اور بھی مختلف ایشوز آتے ہیں. جس طرح آپ نے مردار گوشت کی بات کی تو ہمیں تو نہیں پتا، لیکن وہ لوگ جس طریقے سے اس چیزوں میں ملاوٹ کر لیتا ہے تو یہ آڈینس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن پھر اس ڈیمانڈ کی وجہ سے قصائی صاحبان جو ہے غلط استعمال کرتے ہیں. اور اسپیشلی رمضان میں جب روزے وغیرہ کے لیے لوگ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں اسٹور کرنے کے لیے تو اس میں پھر بہت لیا جاتا ہے گوشت وغیرہ، تو ڈیمانڈ رمضان میں زیادہ ہو جاتی ہے. اچھا ناظرین، اس میں ایک چیز اور بھی ہے، جو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوسائٹی کے بعض عادات کے وہ شکار ہو جاتے ہیں، ان کے اثرات ہوتے ہیں. تو آس پڑوس میں یا خاندان میں کوئی بھی ایسا بندہ ہو جو گوشت کا ایڈکٹڈ ہو تو باقی فیملی والے بھی جو ہے ان سے وہ چیزیں سیکھتی ہیں. اور اس کو آج کے جو ہے میرے خیال سے جو حیرت کی بات ہے کہ گوشت کو بھی بطور ایک فیشن استعمال کیا جاتا ہے، ایک پروفائل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جس کے ہاتھ میں کوئی گوشت کا ایک تیلا ہوتا ہے، اس کو ایسے گھما کے راستے میں آ رہا ہے کہ ہاں میں آج جو ہے بازار سے گوشت لے کر آ رہا ہوں. کچھ ہم چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم نہیں چاہتے لیکن سوسائٹی کی وجہ سے ہم اس کے شکار ہو جاتے ہیں اور دوسروں کی وجہ سے پھر ہم بھی اس کا باقاعدہ طور پر استعمال کرتے ہیں. اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، جو جینوئن یوزر ہے اس کے لیے بھی ان کی پرائسز میں پھر اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ مشکلات جو ہے پھر رمضان میں خاص طور پر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ مشکلات جو ہے سامنے آتی ہیں. لیکن اس کے سائیڈ افیکٹس پھر بہت زیادہ ہے نا. اگر ہم بات کرتے ہیں لوگ ہم اتنے عادی ہو جاتے ہیں نا، کچھ لوگ ڈیلی کھا رہے ہوتے ہیں، ڈیلی تکے بنا رہے ہیں، وہ کریں اس سے ڈائبٹیز ہو سکتی ہے، شوگر ہو سکتا ہے، کینسر، ایون کہ کینسر بھی ہو سکتا ہے اگر آپ ڈیلی اس کو یوز کریں گے. بالکل ناظرین، گوشت کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو گوشت چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گوشت کو پسند کرتے تھے لیکن خاص مواقع کے اوپر وہ گوشت کا باقاعدہ طور پر استعمال کرتے تھے. بلکہ ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث بھی ہے کہ وہ زیادہ تر بکری کا گوشت جو ہے ران وغیرہ اس کو زیادہ پسند کرتے کہ دشکی میں وہ ڈال کے وہ خود اکثر بنایا کرتے تھے اور باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر وہ خود ان کو کھاتے تھے. لیکن اس نے ایک ترغیب بھی ہمیں دی ہے کہ گوشت جو ہے ایک قسم کا ایک امیری کا شاہی ایک قسم کا خوراک ہے کہ آپ جو ہے خاص مواقع کے اوپر آپ گوشت کا استعمال کر سکتے ہیں. تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمارے لیے بیان کی، ظاہر سی بات ہے تو اس میں انسان کا فائدہ ہی ہے کہ اگر آپ زیادہ طور پر گوشت کا استعمال کریں گے تو وہ انسانی صحت کے لیے پھر نقصان دہ بھی ہے. ظاہر سی بات ہے جو بھی چیز ہو آپ اگر اس کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ انسانی صحت کے لیے مضر ثابت. بیلنس ڈائٹ کو مینٹین رکھنا چاہیے نا، سبزیاں اور سب ہر ایک چیز کو ایک پراپر کوانٹٹی میں استعمال کرنا چاہیے. جی بالکل. اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو جب بھی آپ بازار سے گوشت خرید کر لاتے ہیں اور آپ استطاعت کے مالک ہیں تو گزارش یہ ہے کہ آپ سب سے کہ آپ کے آس پڑوس میں بھی کچھ ایسے غریب لوگ ہوں گے، غریب گھرانے ہوں گے جو میرے خیال سے صرف سبزی سے، دال چنے سے یا کوئی اور چیز سے وہ افطاری کر رہے ہوں گے. تو برائے کرم آپ ہفتے میں یا کسی خاص دن کے اوپر آپ ان کے لیے بھی بازار سے میرے خیال سے گوشت خرید کر لا سکتے ہیں تاکہ ان کے گھر میں بھی رونقیں آئے، وہ بھی دسترخوان میں بھی بچوں کے چہرے کے اوپر ہنسی آئے اور وہ بھی کچھ الگ قسم کے فوڈ جو ہے اس کو ٹیسٹ کر سکے. تو یہ کچھ رمضان سے ریلیٹڈ گوشت کے کچھ حقائق تھے جو ہم آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہے ہیں. تو خاص بات یہ ہے کہ آج میں صبح ہی اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا، میرے خیال سے 750 روپے تک کلو جو ہے وہ گوشت، بڑا گوشت جو ہے وہ مارکیٹ میں مل رہا ہے. میرے خیال سے اس سے پہلے 500 تک، کچھ دکانوں میں 450 تک وہ گوشت مل رہا تھا. اب 200-250 روپے تک. اور چھوٹا گوشت تو پھر اور بھی زیادہ اس کی پرائسز تو اور بھی زیادہ ہے. تو یہ پرائسز میں آپ اتنا انکریزمنٹ آئی ہے لیکن لوگوں کا شوق بھی ہے، لوگوں نے کھانا بھی ہے اور کچھ لوگوں کی پھر مجبوری بھی ہے. لیکن اب مومنہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سورہ کہف کی اہمیت کے بارے میں فضیلت جو ہے ناظرین کو بتا دیں. جی جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ کہف کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اسپیشلی جمعے کے دن سننا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز فرمائی ہے کہ اگر آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں جمعے کے دن نا تو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک یعنی پورا ہفتہ آپ کے لیے نور چمکتا رہتا ہے. تو اتنی زیادہ امپورٹنس ہے سورہ کہف کی. اور اسپیشلی اگر ہم رمضان کی بات کرتے ہیں تو اس میں ڈبل اور ٹرپل ہو جاتے ہیں اس کا ثواب. لیکن سورہ کہف کی میں کچھ جو سٹوریز ہے وہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی. اب وہ میں اس کو پراپر ڈیٹیل سے ایکسپلین تو نہیں کر سکتی لیکن میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ سٹوری کس بارے میں اور اس کا کیا لیسن ہم اس سے کیا لرن کرتے ہیں. اچھا اسپیشلی جو مین ہائی لائٹڈ سٹوریز ہیں وہ 4 سٹوریز بتائی گئی ہیں. ایک ہے دا پیپل آف کیو، غار کے لوگوں کا ایک واقعہ بتایا گیا ہے.
जिसको कुरान में असहाबे कहफ से भी मेंशन किया गया है। ये इसमें क्या किया गया, इसमें इंसान के ईमान का टेस्ट लिया गया है और उससे हमें लेसन ये मिलता है ना कि अगर अल्लाह ताला, जो बंदे अल्लाह ताला पे बिलीव करते हैं तो अल्लाह ताला उन लोगों को प्रोटेक्ट भी करता है। इसके अलावा जो दूसरी इसमें स्टोरी है जो बताई गई है, वो बताया गया है कि ऑनर ऑफ टू गार्डन्स के एक अमीर आदमी की स्टोरी बताई गई है और उसमें ये बताया गया है कि उस अमीर आदमी ने किस तरीके से वो गरीबों को दे रहा है, वो कर रहा है। और उसके लेसन हमें ये मिलता है कि अल्लाह देने वाला अल्लाह ताला है। अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो आप एरोगेंट ना हो, आप मगरूर ना हो, बल्कि उसमें लोगों की हेल्प करें। अगर अल्लाह ताला ने दी है तो वो आपसे वापस भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर तीसरी स्टोरी की बात की जाए तो वो मूसा और खज़र के बारे में, और इसमें किस चीज़ का टेस्ट दिया गया है, नॉलेज का टेस्ट दिया गया है, नॉलेज के बारे में। और इसमें मतलब हमें लेसन ये मिलता है ना कि जितना इल्म है ना वो अल्लाह ताला को ज्यादा पता होता है। कुछ चीजें होती हैं वो इंसान को उस वक्त समझ नहीं आ रही होती, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये हमारे फायदे की बात हो गई थी। तो इसमें ये लेसन लर्न करने को मिलता है। अगर हम लास्ट की बात करते हैं तो वो ज़ुल्करनैन के बारे में, और इसमें किस चीज़ का टेस्ट दिया गया है, अथॉरिटी का, पावर के। अल्लाह ताला ने जब आपको पावर दे देते हैं तो फिर आपको टेस्ट करते हैं कि आप इसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं। अल्लाह ताला ने आपको पावर दी है, अल्लाह ताला आपसे वापस ले भी सकते हैं, तो उसको पावर को वाइजली इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, हर चीज़ में हमारे लिए एक नसीहत है अगर हम उसके ऊपर गौर करें। मोइन, आप खुद सुरेखा पढ़ती हो फ्राइडे? जी जी, मैं अच्छा, और इसके अलावा आप गोश्त कितना खाती हो, वीकली, मंथली, पसंद करते हो गोश्त? जी पसंद, लेकिन बस बिरयानी के साथ हो गए, चावल के साथ हो गए, इस तरह। चलिए ठीक है नाज़रीन, एक रिसर्च के मुताबिक, हक़ाइक़ के मुताबिक, आप वीकली यानी हफ्ते की बुनियाद पर आप 500 ग्राम तक आप गोश्त खा सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप खाएंगे तो आपके हेल्थ के लिए वो बेनिफिशियरी यानी मुफीद साबित नहीं होगा। और हम आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहे हैं इस प्रोग्राम रमज़ान स्पेशल में कि रमज़ान में और ख़ास तौर पर हमारी सोसाइटी में गोश्त को इतना क्यों पसंद किया जाता है। तो ये आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।